दुईटा विषय आज समीक्षा बैठक सोनपुर जिले में अनुष्ठित है। गोटे हूँ धान संग्रह अग्रगति एवं धान संग्रह समय चाषीर सुविधा असुविधा एवं निम्नतम सहायक मूल्यर बाहर चाषी मान इनपुट सब्सिडी बाबद क्विंटाल पिछा 800 टंका देवा एवं मार्केट यार्ड रे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करवा यहाँ गोटे विषय थिला। द्वितीय विषय थिला जे राज्य सरकार राजस्व विभाग जो जो योजना प्रस्तुत कर गरीब कल्याण योजना से वसुंधरा योजना रे 4 डिसमिल जमी ठारू आरंभ करी हीराकुद लैंड आउस्टी मान 10 डिसमिल आरंभ करी जो मैंने जनजाति संप्रदाय सेमंकर जंगल जमी उपर अधिकार शिक्षानुष्ठान मान जमी पट्टा देवा ये उभय विषय को लेकर आज सम्बलपुर जिला प्रशासन सांगे लंबा समय बैठक है। ये धान संग्रह काम मोटामोटी ठीक ठाक चली एवं तार गति धीरे धीरे बढ़ाटा आरंभ कला। चाषी मान स्थायी सुविधा देवाई आरएमसी पाखरे सोनपुर जिले में पैसा अच्छी राज्य सरकार पर्याप्त पैसा देती वर्क ऑर्डर इश्यू है। समस्त धान विक्रय केन्द्र को आधुनिकरण करने एवं जोटा टेम्परारी सेट करके धान संग्रह कला समय रखुंट स्थायी गोडाउन निर्माण करवा चाषी मान बसवार व्यवस्था करवा शौच करने पीवा पानी व्यवस्था करवा एवं चलित सीजन रे मु प्रस्ताव देछि जो माने धान बिकिया आउचंती बहुत समय आखपाखे कौन होटेल नथिबा कारण खाइबा पाऊना ठीक समय स्वच्छ निर्मल पीवा पानी व्यवस्था कराई गुड़िए मार्केट यार्ड रे आरंभ करने मुझे जे एसएसजी माध्यम जो मैंने धान बिकिया आउचंती भोजन व्यवस्था कौन हो पार से बाबद आज से परामर्श देछि सोनपुर प्रशासन करने जाऊँगी। लिपलेट माध्यम चाषी मान आहरी ये बाबद विभिन्न धान संग्रह नीति बाबद अवगत करने एवं तांका भितर सचेतनता सृष्टि करने लिपलेट को मध्य व्यवहार करने एसएमएस व्यवहार करने टेक्नोलोजी व्यवहार करने आहरी व्यापक करने परामर्श दिखाई। ये सबू को लेकर आम आशा करुचु जे चाषी मानकर अति सहज सुविधा से माने तांकर धानर उपयुक्त मूल्य पाई परिबे। नुआ जिनिसटे आम देखा पाऊँ जो आम ओडिशार एवं जो जो जार धान संग्रह होची सेठिकार चाषी मान को धन्यवाद अभिनंदन जनाया चाहूँ जे सबू मंडी रे प्रायतः सुखिला धान अणा हो धान को सुखिक आणुंट। द्वितीयतः आगुरी विगत वर्ष मान को जमी अगाड़ी थिला एवं अन्य बज्य वस्तु माने धान रे मिसुला एथर सफा धान आसूची कटनी छटनी वस्तुतः बंद हो जाइए। आधुनिक उपकरण को व्यवहार करी धान को सफा करा जाई पारुची। एफएक्यू क्वालिटीर धान आसवाटा ओडिशार चाषी ओडिशा गोटे शुभंकर विषय तेणु या आहरी कड़ाकड़ी करने जो जो जगार ऑफिसर माने देइचु मंडी को जगिवाई सुपरभाइजिंग ऑफिसर देइचु सब कलेक्टर मान ये धान संग्रह समय मंडी टू मंडी जाकरी से तत्वावधान करुँच मोटामोटी जिलापाल प्रत्येक दिन रिपोर्ट पठाउछंती। या बाहर राजस्व विभाग जो वसुंधरा योजना और अन्य योजना अच्छी से बाबद अग्रगति बहुत संतोषजनक अच्छी। मूलतः है जे आम स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम डीएसआर ऑफिस मान को करूँ जो गोटे गोटे डीएसआर ऑफिस रे 213टा डीएसआर ऑफिस एवं 30टा सब रजिस्टर ऑफिस डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर ऑफिस से स्मार्ट सर्विलेंस सिस्टम रे 6टा लेखा सीसीटीवी लगाई तेणु से टीवी रे मोटामोटी 213 एवं 30 एतेटा ऑफिसर कार्यर स्क्रीन आईजीआर ऑफिस रे बड़ बड़ अधिकारी माने तदारख करुँच एका सागरे गुड़िए स्क्रीन रे गतिविधि को आम निरीक्षण करुचु। एबे जड़े किराणी धरा पड़ी खंडगिरी सब रजिस्टर ऑफिस रे से बाबद तदंत विभाग तरफ भी चली विजिलेंस तरफ भी चली एवं आम यही व्यवस्था करुचु जो व्यवस्था
ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ଧରା ପଡ଼ିଲା ସିଏ ନୁହଁ, ତାଠାରୁ ଆକୁ ଚେର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ିକିରି ଅଛି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ମୂଳତଃ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆଧୁନିକ ଉପକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛୁ। ସ୍ମାର୍ଟ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛୁ ସେଟା ହେଉଛି ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଆକୁ ସେଟା ଅନ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଦପ୍ତରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆର୍ଆଇ ଅମିନ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମକୁ ଆହୁରି ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛୁ। ରାଜସ୍ୱ ଆଇନରେ ଗୁଡ଼ିଏ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛୁ, ଯାହାର ପ୍ରୋକ୍ଲାମେସନ୍ ହେଇଛି 30 ଦିନିଆ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସଜେସନ୍। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କମ୍ ଜମି ଅଛି, ଅଧା ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟର ଧାରା 2କୁ ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରୋକ୍ଲାମେସନ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଉଛି 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଚାହିଁବ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ସଜେସନ୍ ଦେଇପାରିବ। ପ୍ରସ୍ତାବଟା କ'ଣ, ଯାହା ପାଖରେ 4 ଡିସିମିଲ୍ କମ୍ ଜମି ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୂମିହୀନ ଭାବରେ ଗଣତି କରିବୁ। ଯାହାର 1 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଅଛି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ପାଇଛି ତାକୁ ଆହୁରି 3 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଆମେ ଯୋଗେଇବୁ। ଯଦି ସେ ଚାହିଁବ ତାର 1 ଡିସିମିଲ୍କୁ ସରକାର ପାଖରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଆମେ ତାକୁ 4 ଡିସିମିଲ୍ ଜମି ଦେବୁ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେଥିରେ 10 ବର୍ଷ ପରେ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ଜମି ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜମି ବିକ୍ରି କରିପାରୁଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆଉ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ଜମି ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜମି ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେରିଟେବୁଲ୍ ହେବ, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ସେଟାକୁ ଉତ୍ତରାଧିକ ସୂତ୍ରରେ ତାର ପଟା ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ରିଲିଫ୍ କୋଡ୍ ଯେଉଁ ରିଲିଫ୍ କୋଡ୍ରେ ପ୍ରକୃତରେ ରିଲିଫ୍ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ରିଲିଫ୍ଟା ଗୋଟେ ଦୟା ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅଧିକାର ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ତହସିଲଦାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ଏଡିଏମ୍, କଲେକ୍ଟର ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମତାମତ ନେବାର ଥିଲା। ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ଆକୁ ଓଡ଼ିଶା ନୂଆ ରାଜସ୍ୱ ଆଇନ, ନୂଆ ରାଜସ୍ୱ ସେବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି।